षष्ठ श्रेणी विज्ञान कालांश को भाई भौणी मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम नुआ पाठ पढ़ा। पाठटीर शीर्षक है परिस्थान। परिस्थान परिस्थान क्या कहुए आम प्रथम भिडियो गुड़िक देखा पर मु विस्तीर्ण भाव में बुझेबी। यही देख भिडियोटी केमती माछ माने पानी पहरुचंती सेमानकर पक्ष पानी रे पहरिबारे साहाय्य करे, लांज दिग बदलबारे साहाय्य करे और गालिसी जल थिबा अम्लजान को द्रवीभूत अम्लजान को श्वासक्रिया करिबारे बा ग्रहण करिबारे साहाय्य करे। से पानी रे ही रहे। पानी रो काढ़ी देले से आउ बंची पारिबो नै, छटपट होई मरिजिबो। से गोटे जलज प्राणी। एबे वर्तमान देख ए दुईटी पद्मा और कई को देख से पानी रे भासंती। देखिछ तमे माने आमर गछ अछंती, उद्भिद अछंती जो माने पानी भितर भी रहंती, पानी ऊपर भासिकी मध्य रहंती। चिंगुड़िया दल, पद्म, कई तमर अनेक गछ अछि, अनेक अछि तमर सेगुड़िक पानी भितर रहंती, पानी ऊपर मध्य भासिकी रहंती। तो यही उद्भिद माने माटी रे बंची पारिबे नाही, एमाने जल रे ही बंची पारिबे। ए देख बेंग, बेंग केंती पानी रे रहुची पुणी पदा को चली जाउची। पुणी साप देख बाहर रहे, पानी भितर रहे, गातरे रहे। एमाने कोन करती पानी रे भी रहंती ओ भूई रे मध्य, माटी रे मध्य, स्थल भाग रे मध्य रहंती। सेमिति ए देख केमती कंकड़ाटी बाहर को जाउची, भूई रे जाउची, पुणी से कोन करिवो पानी भितर को चली जीवो। एमिति किछि पशु अछंती जो माने कि हिंस्र जंतु माने। ए हिंस्र जंतु बाघ, भालू, हाथी अनेक पशुर ना जानिच भाई भौणी माने, से माने जंगल रे ही रहंती। आउ किछि अछि ए जो भिडियोटी देखुच, एही चित्रटी जानिच, एही हैला ओटोर। ये कोन करे आमर जंगल रही पारिबनी, आम पाखरे रही पारिबनी। से सेमती बाली रे मरुभूमि मानकरे ही एही पशुटी बहुत सुंदर भाव रे स्वतंत्र, तार गोड़, तार पाद तले मांस पिंडुला अछि। से आराम रे रही पारिबो ओ कंटा जातीय खाद्य मध्य खाई पारिबो। वर्तमान देख एही गछटी गोटिए लता जातीय गछ। आमे अनेक लता जातीय गछ देखिचु, जेमती कलरा, कखारु, काकुड़ी आम बाड़ी रे भी अछि। आमे छोट बळु एही लता जातीय गछ गुड़िक देखु, तार गोटे आकर्षी बाहरे ओ आकर्षी बाहर के पाखरे जहाँ भी थिबो ता ऊपर जाइक से चढ़ीबाकू चेष्टा करे ओ से निजे निजे एका एका बढ़ी पारे नहीं, अन्यर सहारा रे से ता ऊपर से गुड़े हेकी बड़ हेबारे लागे। ताहले भाई भौणी माने से अन्यर सहारा रे बढ़िला। तो आहरी किछि आम चतुर्पार्श्व अछंती एमती आंब, पणस, तो बड़ बड़ बेल गछ, पिपल गछ निजे निजे बढ़िला, ताको सहारा आवश्यक नाही। वर्तमान कहिबी परिस्थान काहाको कुहाजे। परिस्थान उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान और चतुर्पार्श्व को परिस्थान कुहाजे। प्रत्येक जीवजंतु, वृक्षलता से माने जो परिस्थिति रे परिवेश रे बंचिबाको तांको शरीर गढ़ा, से अनुसार ही से माने बंचंती और रहंती। यह कोई परिस्थान कुहाजाए। वर्तमान आम जानिबा परिस्थान काहाकु नै गठित और केते प्रकार। यह दुई प्रकार, जैविक और अजैविक। अजैविक ताहले भाई भौणी माने जैविक कौन और अजैविक कौन वर्तमान देखिबा। एही जैविक कारक को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम रे हला उत्पादक बा सबुज उद्भिद, दुई रे भक्षक बा प्राणी और तीन रे अपघटक बा केतेक जातिर मृतभोजी अणुजीव। वर्तमान जानिबा एही जैविक कारक गुड़िकर काम कौन। सबुज उद्भिद जहाँकि आम चतुर्पार्श्व में उद्भिद देखुचु, से सबुज उद्भिद से निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करे। भक्षक कौन? भक्षक दुई प्रकार, गोटे तृणभोजी और दुईटी है मांसाशी। एबे जानिबा अपघटक बा केतेक जातिर मृतभोजी अणुजीव कौन। केतेक जीव अछंती भाई भौणी माने, से माने अति क्षुद्र, खाली आखिरे देखा जाती नाही,
ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୃତଭୋଜୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ଅପଘଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଜୈବିକ କାରକମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଓ ଅଜୈବିକ କାରକ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଲୋକ ତାପମାତ୍ରା ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବଜଗତକୁ ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ଏକ ପରିସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେବ କି ତୃଣଭୂମି ହେବ କି ତୃଣଭୂମି ବା ମରୁଭୂମି ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏକରେ ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଦୁଇରେ ହେଲା ଆମର ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ମରୁଜ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଓ ଜଳଜ। ମରୁଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମରୁଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବ ପଣସ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ସେ ଆର୍ଦ୍ରଜ। ଆଉ ଜଳଜ କ'ଣ ଜଳ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ସ୍ଥଳଚର ଜଳଚର ଓ ଉଭୟଚର। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ଥଳଚରରେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଈ ମଇଁଷି କୁକୁର ବିଲେଇ ରହନ୍ତି। ଜଳଚର ଯେମିତି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ତମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ଜାଣିଛ। ଠିକ୍ ସେପରି ଉଭୟଚର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏହିପରି କଙ୍କଡ଼ା ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଗଛ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ସପ୍ତଫେଣି ଗଛ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଆଣି ସେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମଲ୍ଲି ଗୋଲାପ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା ଖରାରେ ତ ଥିବ ଗଛଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ସଂଗ୍ରହଣର କ୍ଷମତା ତାର କମ୍ ଥାଏ। ସେ ଅଳ୍ପ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ଓ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛ ସେ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ କରେ। ପରୀକ୍ଷାଟି ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା।